Acts chapter 16, reading from verse 23 until verse 26. Again, we invite those that are with us online to please join us in reading with your Bibles. Acts chapter 16, verse 23 to 26. Let us read this together. And when they had laid many stripes upon them, they cast them into prison, charging the jailer to keep them safely, who, having received such a charge, thrust them into the inner prison, and made their feet fast in the stocks. And at midnight Paul and Silas prayed, and sang praises unto God, and the prisoners heard them. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundation of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's bands were loosed. Looking at these verses tonight, mga kaigsunan, I'd like us to consider this message I titled, Praising God in the Midst of Suffering. Praising God in the midst of suffering. I'm sure we are familiar with the context of Acts chapter 16. Nga diin makita nato si Paul ug si Silas while they were moving about, they come across a young girl who had been possessed by, ingon pa nato, evil spirit. And somehow, tungod sa nakita ni Apostle Pablo, iyahang gi-rebuke, and the Apostle Paul cast out demons as we, now, let's turn our Bibles for a while, and let's come down to verse 16, Acts chapter 16 and verse 16. And it came to pass, as we went to prayer, a certain damsel possessed with the spirit of divination met us, which brought her master's gain by suit, saying. And what happens? The same followed Paul and us, and cried, saying, These men were the servants of the Most High God, which show unto us the way of salvation. And this did she many days. But Paul, being grieved, sa ato pa nga, murabag nahasol si Apostol Paul, sa kasamok ni ini nga babay, nga kanunay nagsunod-sunod kaniya, unya nagsunod-sunod kanila, unya padayon nga sigig sangyaw og sigig syagit, sige og sulti sa mga tao. Mauni sila ay mga alagad sa Ginoo. Now, somehow makita nato si Apostle Paul was bothered, unya muna ba siya kanang uncomfortable nga kanunay siyang sundon ani nga maong babae. Ingon dia in verse 18, and this did she many days, but Paul, being grieved, turned and said to the spirit, I command thee in the name of Jesus Christ to come out of her. And he came out the same hour. And when her master saw that the hope of their gains was gone, so naundang ang ilahang rakit, naundang ang, sa tuwa pa karon ba, naundang ang ilahang rakit, naundang ang ilang scam. Kay girebuke man ni Apostol Paul. Now look on. And ingon dia, and when her master saw the hope of their gains was gone, they caught. You look at the word, they caught. Ilahang gi dakop. Ilahang gi kuha, gidampot. In today's language ba? They caught Paul and Silas and drew them into the marketplace unto the rulers. So sa ilahang kasuko. And what did they do? Verse 20. And brought them to the magistrate, saying, These men, being Jews, do exceedingly trouble our city. So sa itong nakita diha, they were indeed falsely accused. True? They were not causing any trouble. Apan sa kapungot atong mga agawon atong babae nga naay kanang evil spirit, na nawad-an na ilahang kanang ingon na tabla ang ilahang business, na hunong ang ilahang kanang racket, ilahang gipahamungtan si Paul og si Silas. Unya nga ilahang gipahamungtan ug ilahang gyud nga giakusahan dito sa rulers and magistrates. So what happens here is they were actually being persecuted. They were falsely accused.
And what else happened? Ingon diha, verse 20. And teach customs, they were falsely accused, gitumutumoan sa istorya, they do exceedingly trouble our city, verse 20, 21, and teach customs which are not lawful for us to receive, neither to observe, being Romans. So, giintriga ginila pag-ayo, gitumutumuan ginila. Hangtod, abot nato diha sa verse 22. And the multitude, tungod sa ilang nadungog, and the multitude rose up together against them. Sa ato pa, gitapukan sila. What happens next? And the magistrates rent off their clothes. You know what it is like to be being stripped off. Gihukasan sila sa ilahang sinina. So, you follow carefully ang dagan sa istorya o sa panghitabo. They were falsely accused, they were maligned, and then what else? They were humiliated. Gihubuan sila sa ilahang sinina. And then what happens next is this. Magistrates rent off their clothes and commanded to what? Beat them. Now, kung atong subayon yung pag-ayo, verse 22, ningon diha multitude, ningon gani kag multitude, baga kayong tao. Gitabukan sila sa ato pa, gilamok. Siguro sa ato ang panahon karon kakita, siguro taana ka na bitaw snatcher nga matapukan sa mga tao nga tanan mukurti. Muna nahitabo nila. Nga ang tanan, naagoy go signal, naagoy kamanduan gikan sa rulers and magistrate. Ala ka mo na, bahala na. Nakuha na to? So nagkalinlaing kasakit ang ilang niaguman. Emotional, yes. They were humiliated. They were falsely accused. And this time physically they were abused, beaten. And then, what pa gina matapos diha? Kaya nga naman, coming down to our text, kung saan natong makita, when they had laid many stripes meaning, wala lang nga gibunal-bunalan, gilatigo, gilatos. And we know very well that the Romans, arang-arang pang mga Hudiyo, kay ang ilag yung paglatos, they have prohibition nga 40 less 1. But the Romans, unlimited ang ilahang paglatos. Unya, pila ka bukag ng latos, may latos ah. Hinumdumi ang word, multitude. Grabe nga kasakit. And what happens next? Verse 23. And the multitude rose up together, verse 22 and verse 23. And when they laid many stripes upon them, what happens? They cast them into prison. So nasod sila sa bilangguan. Unya sa pagsud pag yun nila sa bilangguan, dili sa ordinaryo nga bilangguan. Kaya nga naman, kung imuha pag yung sundon pag-ayo, in verse 24, who having received such a charge, thrust them into the inner prison. Now, siguro og sa tuwa pa ni dinhi, some of us may have been natay gamay kasinatian, naigitawag na itong kumun nga silda, o naagi ko, ingon pa nato sa tuwa, Bartolina. But in this case, it's not just about like Bartolina or Isol. It is that inner prison nga tuwa dito ang tanang hugaw, sewerage, ang kanang inner prison kani, most of them are ingon nato nga ordinaryo nga silda na diha. Kani moadto pud ka dito dungeons and prisons. Unya unsa pag atong makita? Aron maghilagway gyud natong pag-ayo ilang kahimtang. Lantaw ang katapusang bahin sa verse 24. And made their feet fast in the stocks. In other words, nga naa sila dito ilang silda, pero mismo sa ilang silda, di sila kalakaw-lakaw, kaya nga naman, ang ilahang tiil, isod man atong naikahoy nga din i-frame. Nga, o galingkod, rigog ka. Dili ka katikang-tikang, kay you are fastened in a stock. Ang uban ani, ang in some, anang prison, Roman prison, dili siguro in a stock, but chain. Nakakadina. But kaning gihulagway diri fasten in a stock, mura ni siya og kanang kahoy ba nga din murag naay ma-adjust nga screw ba nga butang imong tiil diha nya isirag balik nya putan. Ato pa tuan nagigas kinasuluran nga prisuhan, di pagyugang kalihok mismo sa imong kagalingon nga silda na lagi ka diha sa imong tiilan.
Now, kung atong pamalandungan mga igsoon, kung siguro naata aning sitwasyon na, siguro dito padaan sa multitude nga gibunal-bunalan, human na ta. Di ba no? Dito sa gipanglatos na ta. But what is interesting in here kay sa tanan nga ilang agian nga kasakit, we read of them in verse 25. Dalawa ang verse 25. And at midnight, Paul and Silas prayed. And then what? And sung praises unto God. Now, when was the last time, mga igsoon, na nakakanta kag nakaampo kas Ginoo taliwa sa tanan? Gibunal-bunalan, gilatos-latos. And yet, ang nakanindot kayo kay they have done something extraordinary. In the midst of all the pain and in the midst of all the suffering, what did they do? They prayed and they praised God. A while ago, atong gikanta, sing when your trials are greatest. In this case, sing when you are in pain. Sing when you are in suffering. And you know, mga kaigsonan, that is something that we must learn as a believer. I am sure, kaliwa sa mga kasakit, kaliwa sa mga kalisod nga itong giyatubang, murag, agree mo na kung dili, lisod kayo sa pagda sa itong kagalingon sa pagkanta. Ampo siguro pwede pa, pero we sing in the midst of suffering, dili tanan ang makahimo ana. Ano man, kay oftentimes sa tawhanon na to, ug natas kasakit, ang ato yung pamation, ang atong kasakit, ang kahapdos sa saman. True? Very true. But there is something in here nga buot nako nga atong katunon sa tinguha nga madasig sadta. Kay we may not go through the same suffering that Paul and Silas have suffered, but we all do have our share of suffering. Nagkalain-lain nga suffering. But be it as it may, atong katunon ug unsay atong masayran dinhi. Because this is something that is extraordinary. Imagine Paul and Silas praying and praising God while in prison. Unya, ako ginang gidagin ninyo para nga masabtan, not just in any ordinary prison, but in the inner prison. Not just in the inner prison, their feet fastened on the stocks. You know what it means? Di man siguro nato mabasa diha sa teksto, pero that means mangihi ka diha, mupupo ka diha, tanan diha. Kay ang mga bilanggo sa kaniadto wa may human rights sa makaron nga right for an attorney, you have a right for a legal counsel, you have a right for a kanang ingon nato warden nga warden. Wiwi sa ko kadiyot. Wa what you are fastened there, mo na gito siya. Imagine na ito mga igsoon. Imagine na sa mga kadiyot, harang yun ninyo makuha ba nga. Extraordinary ang ilahang kahimtang na kalisod ug kapait, pero extraordinary pud ang ilang gipakita. Nga naman, kaliwa sa kalisod silang kahimtang, they pray and praise God. To many of us, this does not come easy. It can even be a great struggle. Ampo ka dyan, sakit aning latos. Kanta ka diya sa muka. I mean, sa tawhanon na ito nga kahimtang. It could even be a struggle, if not difficult, to bring ourselves to praying, much less singing praise unto God in the midst of suffering. But not Paul and Silas. Atong subayon pag-ayo mga kaigsunan, I have given you the background.
atong subayon. Kay kanigong Acts chapter 16, interesting kani nga passage because this is about the ministry of Paul in Philippi. In fact, in the midst of suffering, it turned out and worked out for good, dili lang para niya o kang Silas, kung dili para sa tanan binilanggo, o sa tanan apil ang nagbantay sa bilangguan. Kay nahinumdumo nga sa diyang nailinog, nagsuway na itong kutloon niya ang iyang kagalingong kinabuhi kay naiskapuhan siya sa mga binilanggo, anyet, si Apostol Paul ingon nga, ayaw kutlo ang imong kagalingon kay naarami dinhi. O ito nga akong ibasa kaniya, what must I do to be saved? Kung siya gingon ni Apostle Paul, believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. So there is something in here nga I'd like us to learn. Kaya nga naman kay kung ato ning katunon, dili lang ang imong kinabuhi mabless nini, kung dili ang ubang tao mabless ini, kung dili ang kadaghanan mabless nini. Ug mo ni atong makita nini nga kagabion as we go along tonight's meditation. Now, going through our text from verse 23 to 26, I'd like us to see three important aspects sa kinabuhi ni Paul o ni Silas ning tungura. Una, I want us to notice their pain and suffering. Ako na nang nasaysay diha ninyo kaganiha, but look again in verse 23. Let's see their pain and suffering. Ingon diha, and when they had laid many stripes upon them, they, mingon gani kag they, sila. Sila means daghan. Daghan ang nibunal og nilatos kanila. When they had laid many stripes upon them, they cast them into prison, charging the jailer to keep them safely. Who, having received such a charge, look on, thrust them into inner prison and made their feet fast in the stocks. Na maghisgot ganit tag stripes mga kaigsunan, labod. Agi na siya sa scourging, sa paglatos, paglatigo. Unya, kung atong mahinumduman, in the Roman Empire, ang ilahang latigo, dili pareha sa atong naandan nga nakita nga latigo lang. Kaya ang ilahang latigo kaniadto katubang leather strap nga naay mga spike sa tumoy. Nga inig, mao bitaw to nga si Ginoong Hesus, inig latigo, ana inig birap, abhak yun ang unod sa buko-buko sa atong Ginoo. You know what? Mao po ninahayaguman ni Paul o ni Silas. Painful? Painful. Ngol-ngol mga nilang mapangos ang atong tuhod. You look at the words there. Many stripes. Not one, not two, not three, not even four, but many. So you can only imagine that their backs were filled with bruises, wounds, oozing with blood. Ngano man? Wa man sila mahimo. You can only imagine that their back were covered with wounds and blood. They have suffered a lot. Earlier on, ang mga bunog gikan sa pagbunal, kay ang word dito gigamit, beat. You know, in verse 22, beat. Tato pa gibunal-bunalan. Karon gilatigo stripes. May imagine lang nimo og asa kutob ang ilang bation, ang sakit bas bunog ug ang sakit sa samad. You know? But something is interesting. Nga naman, because in the midst of their pain and suffering, you look at the word there, stripes, you can only imagine the lashes, the whipping, sakit. Kaniyan to, gagmay, batang bata, sa ay magsurusturya mga bata, bayo siya maganahan, sinilas o kanang silhig tukog. Di ba no? Ang napoy man nga, ganahan lagi sila sa sinilas kay lagapak ramay kusog. Di ba no? Sa nilas, lagapak ramay, tingog ramay kusog. Tukog, way tingog, pero murag ngulngul.
Ngulngul ang tukog. Na silencer ba di man yung kadungog pero di ka lang ngulngul eh. Sinilas eh. Kusog kay lagapak. Plak! Pero sanilas naman. Now, we're not talking here about sinilas ug tukog. By the way, in Mindanao, bikog ang tawag na. Bikog. Kana bitaw, human paniyudto niya di ka mutultol og katog. Awan na. Asa na to? Bikog. But we're talking here of what? Stripes. Gani usag na siya sa gihulagway ni Apostol Paul sa tanan nga kasakit nga iyang nahiaguman. In stripes above measure. Kanang but niya pasabot nga, and stripes above measure, sobra-sobra. Nga naman, ako nang na-mention ka ganiha, nga the Jewish practice, when you are being kanang scourged, you cannot go beyond 40 stripes. Ingon gina 40 stripes less 1. That means you are only up until 39. But in the Roman context, in this case, Romans, above measure, unlimited lashes. But then again, taliwa sa tanan nga kasakit, kahapdos, labod, ngulngul nga ilang gipamati silang kalawasan. I find it really interesting and even intriguing nga naman. Because you will find after their pain and suffering, you will notice their prayer and supplication. Look at verse 25 now. And at midnight, Paul and Silas prayed. Now, there's a specific word there, midnight, sa ito pa tungang gabi. Tungang gabi mao nilang gibuhat. Apan ang wala to masayre, ug unsang orasa sila nabalhog dito. Okay? Wa man magsuwat ang mga previous verses ug unsang orasa sila naso, di ba? Pwede nahasod sila anang hapon. After all, they were from the marketplace, gida dito. Or pwede gisod sila dito, medyo kilom-kilom. Regardless of which time of the day they were thrown into prison, but what is very clear is at midnight. Midnight gani, tungang gabi, alas 12 sa tungang gabi. That means, the whole night they were still awake. Okay? The whole night they were awake. Now, kung imog yung isipon, nganong they were awake, obviously because they cannot sleep sa tanang sakit nga ilahang mulo. Sa tanang sakit nga ilahang bati. Are we following? Nga gustuhon man nila katuog, di silang katuog tungod kay sakit. Hapdos. And that is where I want us to learn something. Nga taliwa silang kasakit, kay di man silang katuog, ilang gigamit, gipahimuslan ang ilang kasakit o ang dili nilang pagkatuog, nga magmapuslanon ng oras o panahon, gigamit nila sa pag-unsa? Pag-ampo. You know, mga kaigsunan, kung ibutang na to, butang na to, kita ning duha, Rafael o Rigor, Rafael and Rigor, dili Paul and Silas. Siguro nangabalhog ta dito, sakit kaayo, siguro nga tibok adlaw di tag katuog, pero ang atong pagabuhaton, matay bay pagwato na to, ayuha to siya kay ugwa to na tong hilabti, dili madaot ang rakit atong duha. Di sa ta masuod unta diri. Di ba tinuod? Siguro maingon sa Rafael, matay ikaw manggod, imo pag yun gipalit tong atraso atong buwan. So, daghan ang imong pwedeng mahimo, pero dili yun nga maghunaw na kaog ampo. You may be able to, kanang dili kang katuog, pero sa di kang katuog, sige lang kaghangad. Thinking nothing. Posible nga di kang katuog, but you are talking about, pointing fingers. May pagwa na to, buhata di tatamay agom din Or, di kang katuog, magsige kang ago, kay gibati nimo ang kasakit sa imuhang samad. I want us to learn from Paul. Wa nila usiki ang ilang oras nga ilang bation ang kasakit o kahapdos sa ilang samad. Wa nila usiki ang ilang kagabion
Kadi sila katuog sa pagkanunay, sa paglantaw, sa dagan, sa panghitabo, reviewing and recollecting kung unsay dagan sa panghitabo. Wa nila kwentaha og kinsa to nga uban manimaan man kinsa to nakabunal na ko ba grabe karon makagawas ko. They didn't do that. I mean, let's face it. Some of us may have been in prison quite a number of times. What do we do? Sa dito ta, be. What do we do? Do we care to pray? Upon you look at this, Paul and Silas at midnight. At midnight. They were not able to sleep. Unya kay tungod kay di silang katug, probably because of the pain and the discomfort, because of the scourging and the stripes. They could not sleep, but they make good use of their time. Instead of wasting their time nga di katug, unya matay hapdusa gyud oy, matay lisura gyud oy, you know? What did they do? Ilahang gigahin ang ilahang oras sa pag-ampo. And here are few things we can observe. Since they are awake up until midnight, they did not waste their time doing nothing. Kadaghanan bitaw og natas bilang ko, sige man tagpahit skilled. Doing nothing. Or siguro hog na gani kasturya unya nonsense ang kasturya. Palabay sa oras o panahon. What you look at Paul and Silas? They did not waste their time being awake, doing nothing. They did not waste their time looking back at what happened in regrets and blaming. Atay ba, wa pa lang ito ni mo na lang hilabti itong bataa, wa di tatamay inani. Ikaw sad good. You know, yung binasulay. Parehas karon ka na bang ngayon. I don't know if you have read the news. Giniluhan ko sa balita. Katong grupos mga batanon ba nga nipatay og taxi driver dito sa Lapu-Lapu. Nga sa unsang pagkaunsa nga mura ba og mugna lagi bitaw murag sa termino pa nato sa una na tripingan lagi nila ba. Unya kay ang usa sa kanang ni Pusil 16 anyos. Di man kuno siyang makatuog sa ilahang gibuhat. Ni surrender sa pulis. So yan ikanta tanan ang iyang mga kauban yang ang murag 20 kapin ra ang kamagwangan pero kadaghan nila 16, 17. Ano ba ang sakop-sakop anang mga ganggang nga kanang mga oy. Wa ginada in town. Ya gi-interview sa kanang ko nga mao lagi nakusunadahan lang nila kay usa kuno silang kanang amiga kuno gibinuangan adtong driver. Gingiluhan kong naminaw sa balita ba. I am sure nga kato sila tanan nga nag-abot na to dito. Sige na lang itong tinod, ikaw magod. Kaya kay gada sa, nga naman, kay interview sila diya sa radyo, yung kinsam yun itira sa siya. Pero iyahang armas. Itinudluay na ba? Tingko, isura yun. But it did not happen to Paul and Silas. They did not waste their time talking about what happened. They did not waste their time feeling every bit of the pain. Instead, they seized the moment to call upon the Lord to pray. Now, dili man siguro ta o wa man siguro ta kaagi sa mga pagsuway nga sama ining nagian ni Paul og ni Silas. But I am sure there are times that we are also sleepless in the night. Tungod kay naatay mga kaguol, naatay mga struggle, naatay mga kabalaka. What do we do? Di ta katog, magsige lang diya pag higda.
limbag-limbag. Unya, bisag di ka tog, pukson yun na itong mutog. Bisag di gyapon ka, tog. So, nisamot og kayagaw itong ununa, di ba? No, may siguro atong katunon si Paul o si Silas. Di kang katog, sahay kay imo man dibdibon pag-ayo ang kahasol. Di ba no? Nya mosamot ka, mura ba og sa kuan pa na imong gisum pag-ayo ang imong kahasol, imong gipadako pag-ayo ang imong problema. Learn from Paul and Silas. Ug di ka katog, pray. Kanindot kaayo ang imong oras nagmabungahon. Kaysa nga di ka katog ug nya magsige na lang ginom kag kaguol kay gahunahuna ka sa ug unsay naghatag kanimo og kaguol. Sige ka gunahuna sa struggle, sa problema, whatever it is that has been causing you to be sleepless. Human as we are mo na. Now, of course, di naman ta pwede pare sa una nga, di ta katog, imnan, di ta katog, syatan. Di naman ta pwede. Karon sa Kristohanon nga pagkinabuhi, in the midst of pain and suffering, we can see how they what? Their prayer and supplication. Let us learn from Paul and Silas. Don't waste your time being idle, accomplishing nothing. You know, typical kayo na sa tua. Nay problema, di katog, higda-higda, o di kahigda-higda, lakaw-lakaw, paso-paso, o dili, manglingkod, hinuktok, doing nothing. It's very typical. Siguro, maayo nga katuno na ito ning example nga atong nakita karon ni Paul and Silas. At midnight, sa ato pa taas-taas gid nga kagabion nga waslay katog. Nga diha pag-abot na gyud nga gabi ilahag yung gigahinan na lang o ilahan na lang yung gigamit lang oras o panahon nga mo sangpit sa Ginoo. Now, we all do have our share of hardship, trials, testings, struggles, crisis, nagalinlain. Nga siguro at some point di tang katog o siguro makatog siguro dinis kadlaw. Ang uban sa nato kay di ta katog, lingawon lang sa gyud nato adto sa sig tanaw Netflix. Aron mawa ko ng problema, dako rin ng problema. Kaya nga naman, kuwang bagas katog, labad lang imong di na nung kalabaw nga labaw tanan, di nagakapinsar. Nakuha na ito mga igsoon? Learn from Paul. Nindot kayo ang ilahang I'm sure nga we are familiar with this passage but we are more on the account nga nakalingkawas sila sa bilangguan. Pero naay nindot kayong pagtulunan din niyo nga kanang na mga panahon sa unsay nagbagabag nimo mga kahasol o mga kaguol, mga kabalakag, kahingawa, nga di kang katog. Imbis nga maglimbag-limbag ka, unya usahay, ang ato amagod nga natural therapy, pa-sound, unya ang ubanin, para haron nga dukaon, wala, sige, ana-ana sa Facebook. Mawag tayo makuha diha mga igsoon, kanindot ra kayo when at times you cannot sleep. Don't waste your time being idle, accomplishing nothing. Pray. Ganit, there's a song we also love to sing. Why worry when you can pray? Yung muna, di ka katog because you worry. So why waste time worrying when you can pray? Di ba mo na yung mga pagdasig ni Apostle Paul? Pablihin yung mga Biblia in Philippians chapter 4. Philippians chapter 4. And look with me at verse 6 and 7. Philippians chapter 4, verse 6 and 7. Ingon diha, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God. Let your request be made known unto God.
Unya ningon diha, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Nagtuo ko nga si Paul and Silas, diha taliwa silang kasakit when they call upon the Lord in prayer. Bisan diha silang kasakit og sa kasagmuyo sa ilahang kahimtang, nagbaton silang kalinaw diha sa ilahang kasing-kasing. And why would I say that? Kay nga naman, kay human nga sila nagampo, they went on to offer their praise and singing. Pain and suffering, prayer and supplication, and then what? Their praise and their singing. Lantawa ang sunod nga bahin sa verse 25. And at midnight, Paul and Silas prayed. And then what's next? And sung praises unto God. Wow. Mo na gini kana bang ingon pa nato, dili lalim, dili sayon pagabuhaton. In the midst of that very intense pain and suffering, by the grace and mercies of God, they were able to pray. And this time, they were able to sing praises. We find Paul and Silas singing praise unto God. How is that? Naunsang pagkaunsaa, were they not in pain? Yes. Were they not in prison? Yes. Were they not in a very difficult situation? Yes. But how is it that they were praising God? Dako kayo na nga challenge. Kaya ako minumdum ko dili siguro sa tanang higayon, pero tayo mga panahon ba nga, mubisita bitaw ko sa ato anay itong mga kaigsunan nga manas tambalanan. Kunya, atong pagadasigon, nagi sitwasyon og mga kaigayonan nga ang mga hintungdan nga atong bisitahon sa pagdasig, mayngon gyud ditawon nga i-pray gyud ko pastor kay murag sayon na mugod kayo tana paminawon nga ana trust in the Lord pero lisod biya pastorin ko nga mao ba human as we are kay mao gyud atong katungdanan pastor di mo adto ta nga naa sa tambalanan mayngon lagi pastor pero nagi usahay pastor ba nga it's easier said than done. Kana mingon ta nga rejoice in the Lord usahay murag maglisod sila pagdawat ba nga rejoice lang tas Ginoo igsoon sister. It's easier said than done. Now of course I will not count it against them pero kasabot po ko nga grabe gyud siguro ang struggle pero bisan pa man taliwa sa struggle kinahanglan nga imo ginang ma-overcome. And how should you overcome? By simply trusting in the Lord. Because if you continue to be overcome by your situation and by your condition, you can never experience the peace of God that passeth all understanding. Pero kung imo yung i-let go ang tanan, isalig ang tanan sa Ginoo, magmalinawon ka. Magmalinawon ka. Regardless of unsang bahina sa imong kanang sitwasyon sa imong kinabuhi, magbaton kag kalinaw. And that explains why nay mangutan na kumusta man ka Brad? Okay ra gyapon sa maghapon. Ano man, kay naa man ka ana nga kalinaw. Not that you are denying the pain, not that you're ignoring your situation, no. It simply means you go beyond your situation. Paul and Silas were singing while in the midst of suffering. How is it? It's simply because of the peace of God that guards their heart and mind in Christ Jesus. That instead of murmuring and grumbling and complaining of their situation, we find them singing and praising God.
Nga dili ba na siya nindot kaayo nga pagdasig? Siguro kita makahimo ta sa pag-anta o pagdaig sa Ginoo kung malingkawas na ta sa tuang problema. Normal na siya. Pero naay angay na itong katunon. Pwede rin yung kaayo nga itong daigon o himayaw ng Ginoo bisan na atataliwa sa problema. Nakuha na ito mga kaigsunan. Lahi sa ito, ikaw man sa problema, Thanksgiving, nindot, gaan mo pamati. Pero ayaw pagpaabot diyan ng napita kay bisan og napagkataliwas. Timan ni ayaw kalimot na kini si Paul and Silas, they were what? In the inner prison with their feet fastened in the stock. Lisod kailang kaimtang. Apan kanang tanan nga ilang giatubang wa na makapugong kanila sa pag-ampo o pagdaig sa Ginoo. Wala nila hatagig kondisyon nga luwasa sa amin ni Lord, daigon ka na mo. Salbara sa amin yung problema, Lord, himayaon ka na mo. No. This is indeed extraordinary. Talag sa uni. Kay lagi kita, gamay ngiyayay, gamay ko, ano na. Now, for a moment, let's consider, they sang praises unto God. Siguro mangutan na kaunsa ka ito lagi kanta dito, no? Rescue the perishing, o pass me not. Lord, pass me not. Now, we may not know what they sang, but for sure, Moni, they sang about the greatness of God and the goodness of God. Kaya nga naman, walay lain nga makapa-overcome nimo sa imong giatubang kung dili ang kaayo sa Ginoo o ang pagkamakagagahom sa Ginoo. Evidently, Paul and Silas sang about that greatness and the goodness of God. And that is something really interesting because that means they were able to look at their situation and even beyond their situation. Oftentimes, ang ato manggong focus taliwa sa atong problema is ang atong problema. Mao ginaganon ay. Mabitan lang usay makalimot na tag sa sangpit sa Ginoo. Usay makalimot na tag daig sa Ginoo kay nga naman ang atong focus na sa ato ang problema. But if you look at Paul and Silas, their focus go beyond their situation. And their focus continue to be fixed upon the Lord. The greatness and the goodness of the Lord. How are they able to sing unto the Lord? Obviously because they look at their situation in such a way nga all things work for good. Unya nagtuo ko nga kini si Paul and Silas nga kanta-kanta lang tani kay buyan na kita sa Ginoo ni man. No. They simply put their trust in the Lord. For sure they do not wa gyud sila ideya nga nay umaabot nga linog kini human aning ilang pag kanta. And that is what makes this incident extraordinary. Because they simply trust the Lord in all things. In the midst of their pain and suffering, their prayer and supplication, and their praise and their singing. In other words, wa nila usiki ang ilahang oras o panahon nga magsigig lantaw silang problema, magsigig sudong sa ilang suliran, o kung saan nila pagsulbad ang ilang problema. No! They simply what? Spend time with God. You know, mga kaigsunan, mo ni akong nakita diri nga really extraordinary nga siguro ako mismo nakat-on ini and I want also every one of you to learn. Kaya nga naman, nagkalilain siguro ang problema pero the same principle applies. Don't waste your time. Anang ingon pa bitaw na panultihon nga, don't cry over spilled milk. Don't waste your time.
Rather, focus on the goodness and the greatness of God. Whether you are going through some sickness, whether you are going through some kind of difficulties in your kinabuhi, whatever it is, don't allow yourself to be overcome by your situation, but overcome your situation by looking beyond it and look upon the Lord. Think of His greatness and of His goodness. Now, I'll share with you ang katong akong specimen nga gipada dito sa Manila for further test. Nakadawat mi og kanang resulta. You know unsay ang resulta? For further test. That's why, di ba, ningon ko ninyo nga, akong ginasbisi, mainding lang kita ni waiting. Apan sa kuwang bahin, I told my wife, sige lang. Basta kay, ingon alin lang gyapon ko, makawali, sige, kakahantod ka sa ako. Kay, gani, nangayo pag clearance sa amo, sa ako ang oncologist, if mugo ba, kay napay further test nga pag buhat nun. Pending niya, Mrs. Town, anxious ba nga, atong paluapon na itong ikuan niya, kaya ang among oncologist would only hold clinic on Monday and Tuesday. So among gi-relay dito sa kanang laboratory nga kung naamoy contact ni doktora, amon lay pangayog clearance dito nga for further another set of tests. I cannot afford to dwell on sulay dugayag paabot eh. I might as well keep myself busy doing the work of the Lord. And I comforted my family nga sige lang, kalos atang ito mapaabot, basta kay nahalagya po kusog nga makapadayon sa pagpangalagad. Nga ko nga, kasi maupod ni katuyuan sa Ginoo nga, I will not be going any kanang treatment program, samtang na pa ni mga okasyon nga ito ang ipangandaman. Rather than wasting my time, waiting, sige lang tagpaniid, nga di lang tagmuliho kay pasig maunsa na ta. Now, kailain tag sitwasyon. I learned from here, and I also want you to learn. Kailain tag sitwasyon, pero whatever sa inyong mga sitwasyon, these lessons that we are considering tonight is for all of us. It applies to all of us sa nakalinlain nato nga sitwasyon. Whatever troubles that you are having that causing you to be sleepless at night, don't waste your time watching Netflix overnight. Don't waste your time browsing whatever sa kunsa na lang ang mga nonsense dia, real TikTok o kunsa pa nang inyong ikabisihan. Bito, I know kung say usual lifestyle sa tao sa katong panahon. Spend your time in prayer. Ganahan kay ta na i-bless tas Ginoo, how much time you spend in prayer compare sa kanan inyong hanguban diha na usual nga ginahimo. Tell me. Nya ganahan kay ta nga unahon di kita i-bless sa Ginoo. At midnight, what did Paul and Silas do? And then after prayer, what did they do? Siguro kita sa ato ang kaugalingon para pawas kagol, kanta-kantahan na to, pero unsa atong gikanta? And now, askan ko, nada. Ako na itong Nixon.
Yes. Paul and Silas prayed and they sang praises. Nga kung atong eksaminon atong gagalingon, I hope you be humble enough to admit nga layo pa day nato, you know? Yes. Muna nga nindot niya atong katunon kay nga naman kung ugaling makahimo ka ni mga igsoon, that means you are growing in the faith. You are maturing in the faith. And you are growing and becoming strong in the faith. That you are able to see beyond your situation and see the greatness and the goodness of God. Meaning, regardless of unsay imong dangatan, masaligon malaumon ka nga you are in good hands. Luwason kag sa dili, salbaron kag sa dili, you have that assurance and conviction nga naa kas maayong kamot sa atong Ginoo. Remember Daniel's 3 friends? Nga giingnan siya lani ni Nebuchadnezzar nga if you worship the golden image, salbaron. Ingon sila, dili mi makahimo ana kay nisalig mi sa Ginoo that He is able to deliver us. Pero kung dili man gani niya isalbaron ini, we will continue to trust in Him. In other words, regardless, unconditional ba? Kita kayo, salbaron gani, praise the Lord. O di gani, awa sad. Dili na mao. Unya mo na akong nakita din ni. Madiin, in the midst of, the suffering that they are having, intense suffering. Gani kanang gitawag na to, all of the above, physical, emotional, mental, nga naman. Tuwa ka sila dito. Yan, tanan pag yung hugaw sa kanang sewerage, mahimong kuan niya. Ngadto-ngadto, ang himo pag yung kagaling hugaw, himo baba. It's even like torture. But in the midst of torture, what? They pray and they praise the Lord. These are evidences of spiritual growth and maturity. When you find yourself in such a situation, seeing not the heaviness of your burden, but the greatness and the goodness of God, you also will find yourself singing unto the Lord. Now, I don't know, nakaabot mo ani, pero kaniadto, many years back, naikanta na Tagalog, tawanan mo ang iyong problema. Now, of course, that is the way of the world. We don't sing sa ato ang mga burdens. We sing unto the Lord. We sing unto the Lord in worship. Remembering His greatness and His goodness. Regardless kung masalbar ka o salbaron ka sa Ginoo o dili, regardless. Apan dinhi sa ato ang context mga kaigsuonan, interesting kay ni. Kay nga naman, sa diha nga sila nanganta, lantawa pag-ayo ha, somehow nahimaya ang Ginoo. Ug nga taliwa sa pagkahimaya sa Ginoo sa ilahang gihimo. I want us to notice something here. That not only that they are praising God in the midst of their suffering, they are also ministering to people. Nga naman, tanawa ang sunod nga bahin sa verse 25. Ingon diha, and sang praises unto God. Unya sa sunod, and the prisoners heard them. Obviously, siguro sa pirmiro nga nakigayon nga kadungog sa mga tao, ang uban nga ko, saan ni mga tawanan ta? Saba-saba man eh. Kami numdum lang ko sa ako ang kahimtang lagi katong dito ko atong Martes nga. Ang uban nga mga attendant dito,
Duha siya kay tama sa indiksyon kanta. Yung katong nga tindat ningon nga sagdi na siya kay pastor na. Eh muli man sila sa nakuha bang kwarto unsa ko. Lingkod ako kanila. Mao ni. Other prisoners surely they may be wondering kinsa man kasaba-saba. Nakuha na to? But little did they know nga kanang kasaba nga ilaha nga paminaw nga gisamukan siguro sila by and by mo naghatag kanila sa kagawasan. Nakuha na to? Ngano man, kay ug munaog taron sa verse 26. Tanaw na to, tutuki pa kayo 26 ha? And suddenly there was a great earthquake, so that the foundation of the prison were shaken, and immediately all the doors were open. Dili lang ang sa portahan ni Paul o ni Silas, kung dili ang tanan nga mga portahan. Unya, tanawa, sunod nga bahin, and everyone's bands were loose. So, kinsay gibuyan? Paul o Silas? Silang tanan. I hope you are seeing the blessing din yung mga kaigsuunan. In the context of family setting, if the husband can just stand for the faith and set a good example, matakda na ang tanan. Kunya ang panalangin dili lang sa imuha, pero ikaw mismo nga haligi sa amahan, ang haligis panimalay, ikaw magunonas kayagaw, yagaw ang tanan. That is in the context of family. Oh, ni siya. Who prayed and sang and praised the Lord? Paul and Silas. Who benefited? Now, dili lang sila. Later on, we know, the Philippian jailer o ang iyahang pamilya got saved. Nga naman, obviously, nakita ginila ang dakong milagro. Nga, wag gid sila kapugong nga ningon siya nga, what must I do to be saved? Naa diha ang panalangin mga igsoon. Dili lang diha nimo, dili lang sa imuhang pamilya, but even ngadto sa uban. Now, this is not to say nga, ambot kasi si Ruben, dialysis mo, kanta ba po. But whatever it is, sir, suwaye. Natural. Sir, I'm sure nga, kanang, I know nga, kanang everybody sa inyo hang kanang diya sa treatment center ibaw nga Kristohanon mo kay nangimbitar gani mo atong previously nga kwan pero kanindot ba kayo now pero ayo lang pud kay kusga sir kay bisig lagay katupat press karon practice great unsa ka nga part sa great is thy faithfulness sunod nimo ngadto imong practice imong part now siguro katawanan pero you know you cannot undermine how the Lord would work. You cannot. When Paul and Silas sang, wag ni sila magdahog nga mao ni resulta. Wag ni sila pahibaw adas Ginoo kanta mo diha kaya kumbuyan ng tanan. Nakuha na to mga igsoon. Mo gyapon ni siya sa tong kinabuhi. If we simply choose to honor the Lord in our lives, you will never know what the Lord will do to you. You will never know what the Lord will do to your family and loved ones, even unto others. But kung pilion lang yun nato sad nga magtuman sa totoo ba, permi kita na as kapildi. Pero og kanunay gyud nga pilion nato nga daygon og gimayaon ang Ginoo. This is what happens. Look again. And suddenly there was a great earthquake. Now, of course, that great earthquake is something extraordinary. But it did happen. Who would know that there's going to be an earthquake?
Unya ang nakanindot pag yun ani nga testimony kay naabli ang pritahan. All the bands were loose. Wa man sila managan. Di ba? Wa man sila mo mangiskapo. Sa ato pa, grabe ka ito nga testimony dito sa nagbantay nila. Mawit ato nga, iyay, naiskapuhan ko. Iyahan ang untang kutloon niyang kagalingon. Kinabuhi. Apan siya diha nga iyahan ang buhaton, gipungan siya ni Paul. Ayaw, naaramitan nandiri. So labaw na nga na kumbinsi siya kanindot sa testimonya ni Paul ug ni mo tong nakapangutana siya ni what must I do to be saved? You know mga kaigsunan, kung ikaw, ako, kita, magkinabuhi lang kita subay sa ato ang Kristohanon nga pagkinabuhi, you can never know how it will impact others. Nga bayan-bay di silang kapagong, muduol yun na sila nimo. Sama-sama og Philippian jailer, what must I do to be saved? And that is when we learn to praise God in the midst of suffering. It was not only Paul and Silas that was blessed. It was for everyone. All the prisoners. Even so, it benefited the Philippian jailer and his household. Now, looking at this incident, mga kaigsunan, I don't know where you are karon sa inyo ang kinabuhi. Praise God if all is well, but somehow along the way makaengkwentro kita og mga sitwasyon, talagsaon, adversities, trials, and tribulations, that it is good nga ato aning katunon sa ato ang kinabuhi. Don't waste time crying over spilled milk. Don't waste time sa paglantaw sa kanang uban kanang ngon pa nato regrets and remorse. And you might as well pray in repentance to the Lord and be renewed and be restored to the Lord. Why, instead of wasting your time doing something else to fill in your time kay di kang katong, kay pagabag, whatever it is. Learn to spend your time in prayer. Learn to commune with God in prayer. Kung ka ng prayer na purposeful, and why would I say purposeful? Kaya inikuman sa prayer, gisundan og mga pag-awit. Kadaghanan kita kay inikuman na itong prayer sa man. In Jesus' name we pray, Amen. Oh, tuog na lang na yun eh. Midnight yun. Tuog na yun. But Paul, no. They pray. Kanatong tanan mga kaigsunan, may tonight's study and meditation encourage our hearts to really commit ourselves to learn from Paul and Silas, that we might also be able to go beyond our situation, our circumstances, and be focused on the greatness and goodness of God. Greatness in regards to His power. Gani, nakita yun na itong greatness sa Ginoo. Pag human sa Baghdad, linugan, eksampulan, silang linog niya. Kunya, kanindot kaya na, God is indeed great. Kaya nga naman, it was a great earthquake. Naabligod tanan. Pero wa mo kabantay, nga nagpabilin sila tanan buhi. Wa sila mga datugi sa, dungeons and dragons and whatever. Great earthquake, abligod. Tang-tang. And yet, amazing is, no one has been, kanang pa na ito, why mortality ba? They were all. So, mga kaigsunan, it is my prayer, even sa to mga kaubanan diha online, let's continue to learn lessons from God's Word
that would help us and enable us to overcome whatever circumstances and situations that we are facing sa ato ang mga kinabuhi.